Tara lang ha, ready kayo ha, ready. Ready lang sa Phoenix. Yo. Ayun na, 1 up. Isa pa, 3. Compress, 2. 1. Image tayo. Takin na, nagbago na naman yung skill tree na ito. Pamid tayo, pamid. Ready ha, ready Phoenix ha. Phoenix na ata to. Pamid na ata. Image mo ako, Dobel. Phoenix, ready, skating. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Bugos. Mid lang, mid portal lang, ready. Compress tayo. Gago ka. Ready ha, ready. MH tayo, ready. MH, 3, 2, 1. Tara, pel tayo. Pel ha, pel. Ito na, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pubus pa. 3, 2, 1. Pel na. Push na tayo, pel. Push na pel ha. Pyro to, pyro. L. Mahaba. Compress lang. 3, 2, 1. Tara, push. Push. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Push. Tulong ako sa inam. Tulong. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 1 up. 2 up. 3 up. Pasok lang L. Pasok lang. Pasok lang. Nasa portal pa. Marami pa. 1 up. 2 up. Okay, ubos. Nag-aalis sila pa. Ubos lang. Wala akong kausap. Wala akong salita. Pasok daw. Nice one. Pasok yan. Aray po, sige daw. Ay, Beng, bayad lang ako. Ano, mintip ako. L lang. Ito na, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exo muna, 1 up, 2 up. Phoenix pwede na, portal ha. Ito portal, ready, 3, 2, 1. Tara, push. 1 up, 2 up, 3 up. Pusin nyo gang. Aray ko. Ang Kaya hirap pa, ah. ubus pa. Pasok lang, L. Pasok lang daw. Ali. Pasok lang po. Bilangan nyo sarili nyo, 8 seconds lang yan. Dami po, sobrang dami pa. Daw? Ano, kapatay ka? 8, 7, 5, 4. Pasok pa, 2, 1. Tama na, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 7, 5, 4, 3, 1. Laban na, 1 up, 2 up, 3 up. Sige, ubus pa. Tumatorso, nakakabili. Ubus pa. Aldi lang. Mali lang rin. Umali lang. Pasok. One party. Sige, ubus. 7, 6, 5, 4, 3. Exo ya, exo. 2. Exo daw, galing ba? Ay, galing yan. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Tara, may miss na kayo. Tara. Balik tayo sa portal. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Portal. Puso kaya, puso sa likod. Sige lang, takbo pa. Likod pa daw. Pasok lang L. Anli lang. Grabe naman yun.
Gago, nag-a-unli yan na par. Okay, andyan may pats kayo. Tingnan nyo. Mag-unli yan. Tara, unli lang. Ubus pa, ali lang. Pasok lang. Bukol din dito. Okay, ali mo, sige. No, naudlot ha. Nakatapak pa ulit, nakatapak pa. Ping. Chill lang, Doy, chill lang. Doy, ito na Doy. Ito na, ready. MH, 3, 2, 1. Tara, bas tayo, onte. Bas tayo. 8, 7. Bas lang. 5, 4, 3, Wala ka pa, Jasper. 2, 1. Pwede na. Push na natin. 1 up. 2 up. Wala nang 1 yun, oh. 2 up. Likod portal. Push. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ubus pa. Pasok lang. May extra pa. Exo Sige. kuya. Ano mo daw? Sige, mas lamang tayo dyan. Si Bogs. Naubusan ng image ha. Sige lang. Laban lang. Laban lang sa L. Pasok lang, Doy. Oo, pasok lang. Tangina, parang binata ka na. Matik. Laban. Laban lang. Ayun, marami pa. Okay, hindi ka naman kadisi ka na naman. Hindi naman, lagi walang biya ito ah. Jai, pareso dyan, nag-miss. Oh, tumapak na ng mid. Ready, dali. Pasok L. Dali, pasok L. L. Pasok L. Ready. Wait lang, wala pang MH. Ready. 3, 2, 1, MH. Push na. Push. Push na mid. Clashing na yan. One up, 2 up. Tapos nyo. Nauna na naman kayo. 3 up. Likod pa. May ano pa. Synchro. Okay, ubus pa. Ubus pa po. Pasok lang mid na matay. Kita mo ko kaya Aran. No press. Pero ako naman kaya Aran ah. Haribigin ako kay Aran. Ayan na, ready. Walang lulusob ng portal ya. Walang lulusob. Kung ano tayo. Diyan lang. Ayan nyo lang. Ready likod. Ready lang. 3, 2, 1, tara, pasok. Nasagot sila, dali. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ubod. Di puta, madam kat. Ay, madam ano. Kaya galing right. Oh, galing daw. Right. Na, 1 up, 2 up. Tang ina lang, preso pa ang putang batang. 8, 7, 6, 5. Kukuha ulit tayo tempo ha. Wait lang ha. Walang lutusob. 4. Atras. Kalas. 2. 1. Yung Goku. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ubus. Nice one. Busin nyo na. Clean up. Clean up pa. Marami pa. Panalo pa ya. Oo, para ano lang. Spot. Takbo dito. Dito na mag-bobs.
Ready ah, ready. Pabiya? Wait lang ya. Mag-isa lang ako eh. Sige ya. MH tayo. Laban na. 3, 2, Skating yan. 1. Skating muna. EXO. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ready, Pyro. Ayan na, Pyro. Lumabas. Wala bang party si Donald? Wala pa ata. Nasa ka, Madam Michelle? Kunin ko yan kung party ang problema. Kaya pa. Pasok lang mid. Wala ka palang rebeat ya. Ang ina mo. Where are you? Ang mga ano yun? Oh, naiba ang istorya. Tayo naman portal. Ready. Ready lang ha. 3, 2. Walang lalabas ya. Wala silang image ka. Wala silang image ka. Ready. 3. Wala. 2. Tara, pasok na. Tara, labas. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ubos pa. Ano nga sa spot? Dami nakatulog sa spot. Yaran, makakayaran. Atras tayo. Ito na, EXO, putang ina mo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sige, kahit naglalakad kayo, pwede. 4 up, 5 up, skating, ready. 3, 2, 1, harap kita. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Pasok lang mid. Marami pa portal ha. Kakapasok lang. Good spot ang isa. Nice one. Uy, kumabres ka dito, portal. Sayang. This is a party ka. Ay, sabay na ito. Ready ayan na, Phoenix, ready. 3, 2, 1, tara, push tayo. Push. 2 up, 3 up, Kung 4 up, inaubos agad. 5 up. Putang ina, walang mapatay ah. Kaki na miss ko naman, ayop. Pasok lang mid. May DC po sa party ko. Ako sa'yo, galing left. Seven, galing daw left. Isa. 5, 4, 3, 2, 1. Image ka, Beng? Yung Goku. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ay, hindi ko inabot. Ubus pa. Inabot, bro. Galing nung iyala. Hindi na mamatay na. Tama pa? Pasok lang mid. Mid lang, portal lang. Oy. Manipis lang yung Pyro sa spot ha. Sige lang. Ayan po. Pedes. Tang episode. Epes pa naman. Sige, andiyan naman eh. Sige, laban Ako mo. sa'yo. Takbo na. 1 up, 2 up. Saan lang ng pat. Sige. Gaan pa, doy. Gaan lang. Only rice yan. Sige. Pasok ka lang. Ready. Lalabas na to.
3, 2, 1. Tara, pasok tayo. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Push, 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 push. Push, push, push. Push, 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 push. Likod pa, likod pa. Bisakol, bisakol, bisakol. Likod. Hindi ka mag-MH ka, Day. Wala. Kakayamis ko lang yan. Sorry. Ready ha, pumapasok pa yan. Pumapasok pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na tayo. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Push, 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 push. 1 up. 1 up. Ubusin nyo, ubusin nyo. Likod Exo ya. Galing right. Pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang mid. Dak, ina mo. Wala nang diskartiyan to. Dito na lang talaga. Inspire, inspire. Tudoy, patay ko. Exo skating ya. Sige lang, sige lang, sige lang. Zing ko galing left. Pasok lang, pasok lang, pasok lang. Sobrang dami natin dito. Pasok lang, pasok lang, pasok lang. Busin niyo yan, busin niyo yan. Ayaw niyo ubusin. Bilangan niyo sarili. Tara, Gia. Labas tayo, labas tayo, labas tayo, labas tayo. Tapak mid ulit. Dali, tapak lang, tapak lang, tapak lang, tapak lang. Labas, 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 labas. Tapak lang, tapak lang. Tapak lang ha, tapak lang. 5 seconds. In 5, 4, 3, 2, 1, pasok. 8, Ako na mag-drop, ya. 6, Ako na mag-drop. 5, 4, 3, 2, 1. Laban na agang. 1 up, 2 up, 3 up. Laban, laban, push. Laban pa. Ang dami pa natin dito, gang. Nice one. Yaron, pahanap ako inspire. Sa right box ako. Sa may yellow car po, yellow car. Ako sa left ha, left road. Left road daw, takusa, ready. Portal lang tayo, portal lang. Papasok pa yan. Bisakol skating ha. Magka-cashing sa left. Nagubos Yung kayo war, sa yung war, yeah. Pinapatay na tayo dyan, oh. Okay, ubus pa. Sobrang dami, oh. Ay, naman, kakay na mo pa. Busin mo kol. Okay, Kuya Aaron. Sige, Yan, nasa sige. portal ya. Ba't ang gagawa nyo dyan? Nandyan pala EXO. Putang ina. Okay, ya. Mid lang. Tako sa likod. Doy. Pasok kayo mid, tapos punta kayo dito. Portal doon. Sa may... Spot. Spot die. Ready ha? No? MH ka, Bek. Oo, meron. Ready ha, ready. Hindi tayo papasok. Ano na, Ito na ha, ready. Ready lang. Hindi pumapasok ang mga putang ina. Putang ina mo. Ay, panakat, Doy. Yan pa. 1 up. Lumabas na. Pagkain na to. Nice one. Saan yung pala eh? Sige. Ayun o. Pasok lang mid. Ako na mag-drop, ya. Ako na mag-drop. Ay, mag-drop.
Bati ka dito, Doy. May miss na ako. Pasok lang, pasok lang, pasok lang. Pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang. Rabbit, doy. Thank you. Gagaling rate ha, Zinko. 5, galing raw right, ready. MS kayo dito, Doy. MS kayo dito, Doy. Tara, pa-right muna tayo. Ambulansya. Ready ha, ito muna. Ready. 1 up. Ready ha. Okay, diretso nyo, diretso nyo. Dito lang, police station lang. Yoy, 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 yoy. Police lang, police lang, police lang. Macro lang, macro lang, macro lang. Sige na MS tayo. Ready. Ayun na, si Uza. 2, 1, and then extra push. Push. Ito oh. Exo, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Wala, nawala sila. Palip. Ito na, angat. Ito, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ubus pa. 1 up. Gulo na, tangin na. Yaro, saan tututok ka? Gulo na. Oh, compress tayo, dali. Spot ulit. Papasok ulit sila na mid. Spot. Ako yung mid. Paribiya ka, kaya rin. Bago nila yung mid. Ayala. Ready ha, ready. Ready, likod ha. 4, 3, 2, 1. Hitable na, doy. Ito mo na. Wait lang. Huwag niyo pasukin. Ready. Ayan na, papasok na. Ready ha. Ito nga, macro nga. Atras tayo dito. Skating. Pa-right tayo. Pa-right. Zinko na si right ha. Sige lang, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 3, 2, 1. Balik tayo pa mid. Exo Dali. na sa grass. Mid. Ayan na, lumabas na yung skating na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Okay, ubus pa. Takusap pa, sabay nyo na. Ang dami pa, sobra. Pasok mid naman tayo, dali. Sorry, Golden ha. Tagal ni Jan. Itong ina, patay. Pasok mid naman tayo, pasok. Pa-inspire kaya rin. Ayun na, lumusob na. Oy, lumusob na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Dahil pa sana, pwede. Ang dami po. Tapos na nyo, ayaw. Wala. Ayaw ko tigilan ng puta. Ayan na, pumwesto na sa atin ha. Babi ako, doy. Wala. Wala kang damage doon. Inspire kaya rin, inspire. Hindi ako makabira ng talip. Pasok lang mid. Ito muna, papatay muna yung mga nasa likod. Ayun na, pumasok na. 1 up, 2 up, 3 up. Pedes na sila. Uy, unahan nyo. Bakit naman sila nila dito sa likod, walang city? Mga bobo. Exo pa yan, skating ha. Sige lang. Pasok lang mid. Ito na, portal na. Pabila ako kay Jay. Pabila ako. Thank you. Gago na gang. Pasok lang mid. Ito na tayo. Nandito na tayo sa may spot natin. Ang ino, yun. Ay gago, mali. Ready likod nyo ha. Pasok lang mid. Ready ha, ready. Huwag na kayo tumambay dun. Ayan na, lumabas na. 1 up. 3 up. 4 up. Ayan na, yun na lahat yan. Ubos. Nice one, ubos nyo. Gagaling nyo pala. Ihan to, sa likod oh. Pasok lang mid. Sino wala sa atin?
Ako, DC ako. Kami na DC. Naglalaglag kasi. 7, 6, 5, 4. Ayun na, laban na. 2, 1. Pwede na gang. 1 up, 2 up. Bigod exo Joy ha. Joy exo. Oh, bigod. dito, exo. Ready. Pyro muna tayo, portal. Sige, laban lang. Sino? Uy, uminom ka. Atras. Spot ulit, dali. Ito na, oh, takusa, oh. Banap. Uwap. Riap. Uy, naglalakad kayo. Pyro, likod nyo. Banap. Uwap. Riap. Laban. Pedes na yung lumabas ng Pedes. Lagi yung dami sa Pedes ha. Ay, gusto na tayo. War. Oh. Ispat na. Tingnan nyo. Yaran ka dito right side. Saka na, Doy. Ready likod ha. Exo lang yan. Parang ka Yaran. Doy, Bati sa ka defeated, Yaran. Doy. Nasaan ka? Dito ka Yaran. Skating. May match isa. Ready. Yan na. 3. 2, 1. Tara, push nga tayo. Push. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Mahirap. Balik na yung spot. May namatay sa atin, Doy. Namatay sa party, wala. Pumapasok ulit ha, ready. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wait lang ha, wala pa ha. Wait lang ha ni... Ready. Ang inabot ka ni 14 doon, Hive. Ando ka sa sulok. Magic ka mo. Pumusog eh. Mahiwaga. Issue ka tol ha. Tago. Ready, Kaya ready. panoorin mo lang kung gano'ng kalayo si boss din. Inaabot gago. Hindi, nandito siya eh. May na. 3, 2, 1, abante. Sabak ng Joy ha. Wait lang, spot lang ulit. Okay, artiyan tayo, artiyan yun. Artiyan. Tamang crystal lang ha. Exo yung galing na. Kaliwa nyo. 1 up, 2 up. Ulit lahat, ang kapal ng mukha. Ayaw niyo mag-ikot Ayun ng na, camera eh. pyro, 1 up. 3 up, 4 up. Kinuha. Kinuha? Sino kumuha? Bisa ko. Sino yung 7-7 to? Ano ba yun? Wala pa rin si Josper oh. Wait lang po, tapak mid. Pasensya na sa iniram kong epis oh. Pasok. Palep tayo ha, ready. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Left. Alian na naman to. Okay nang inan to. Baka lamang naman tayo sa Anlian eh. 4 kami MP na sa taas oh. Hanggang 7 Look. na yan. Oh, Hagdan, Doy. Galing Hagdan. Hindi nyo nakita yun. Doy, ang layo nyo na, Doy. Pasok lang left. Papasok ulit sila. Bas tayo. Bas. Tang ina, nag-mid bobo. Ito ko. Macro ko. Hello.
Gago ka. Grass ta ato. Takosa. Damage tayo, 3. Wait lang, makapal. 2. Nakabot ako ng DOD. Damage mo dyan. 1, tara, push tayo pa rin. Call John, rareso ka, Call John. Push mid. Revive na ako ha. Push mid, Pyro. Push mid. Pasok na lang ako mid. Pyro Exo yan. Walang tao. Nandito ata. Wala Dyan. din. Lumabas. Lumabas? Lumabas. O, dyan lang. Pabila ko, Koljay. Thank you. Morning. Lumabas. Baka nasa baba na. Ito na, kaliwa nyo. One up. Ito na, escape Doy. Laban pa, Exo. Tara, Ito laban. na damage mo, Doy. Likod, Pyro. Pyro daw, likod. 1 up, 2 up, 3 up. Tapak mid. Tapak lang. Utang ina mo. Tapak lang ha, wala mo lang unli ha. Ready. Tapak lang. Pasok. Ayun, pumasok. Pakaliwa tayo to, ito, macro. Tara. Ayun o, palip, push, left. Dire-diretso, hanggang exo. Kanan. Ito. Paubos na to ha, paubos na lahat to. Takinan, tagal nyo. Utang ina mo. Boom. Ano kayo? Puta. Inabot na lang nila exo to yan, na mag-unli yan. Bas, ito, macro. Ano, nakakombo ka? Ready, MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1, MH, sarap pa mid. Mid, push. Skating kayo daan ha, baka kasi dumadaan yung exo. Ayan na, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Putangin lang mo, oh. Sa lubungan, talon-talo. No. Aray ko, patay ako. Tereso ka, madam. Si Tereso. Zinko hagdan ha. Yeah. Galing ni Casey, putak. Ako lagi ang ano. 5 daw, hagdan ha. Ready ha. Pasok mid na matay. Spot tayo, tara. Spot. Dali. 7. Sorry na. 6, 5, 4, 3, 2, Papolis na. Zinko. 1. Ready. Pyro tayo. Ito na, lulusob na to ha. Uy, ba't kayo matras? Sabante tayo. Three, 2, 1, tara, push na, may bawas na oh. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Back. Ba't ako namatay? Balik ulit spot pag naubos. Galing talaga ni Koljay, hindi nag-revive. Dalihan nyo, pasok mid, dali. Mag-image tayo, may image ka, madam. Spots. Gagawin dami ko, but 3, 2, 1, marami na image. 3, 2, 1, tara, parin na tayo. Tara, right. Push JT ba to? Push JT, ikaw ba tong XL, what? Nice one, yeah. Tahimik yata si Boss JT ah. Kaya nga eh, baka bawal mag-ingay sa kanila. Taas yan, sa taas. Taas down, sumay ano, agdan. Habulin yan, sige! Wala. Kaya ako damage. Putang inang yan, gumamit na ng teknik ang putang ina. Pasok na, konti na lang yan eh. Konti na lang, oh. Pasok right na matay, tara, parit tayo, baba. Exo pa. Nasaan? Yan, nasa baba. Sa inyo? Ayan na, okay Ayun na. na, EXO. Parit na tayo, tara na, portal na right. Ito pa, 5. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Dali. EXO pa.
Walang magdadrop ha. Walang magdadrop. Wala tayong kalaban. Nasa gitna. 3, 2, 1, tara. Liwa, pamid. Yan o. Banap. Tangin na. Yun na unahan doon. Tara, pamid tayo. Pakawa naman si Kuya Super Betlog, inabot. Ikaw kinuha. Yan na kinuha. Gago, wala pa rin si Diyos, pero Tapak mid. Baka traffic. baka daw, Bulacan kasi. Ay na kasing flood control yan eh. Di man lang din naman ang babalato. Pasok. 8. Ready ha. Baka skating na. Yan na, skating. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Unahan nyo. Ang layo nang inaabot mo. Tangin na patay pa rin yun. Utangin ang buhay ito. Pasok mid. Wala akong MP pots. Padrop mo MP pots ya. Papasok ng mid. Ilang bilang nila? 38. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laban na! 1 up! 2 up! 3 up! 4 up! 5 up! 6 up! Putang ina ko ito. Laban pa! Kasundo! Sige! Hindi ko mamatay ah. Hindi nga makapatay po. Hindi nga ma. Exo pa ya, Exo. Exo pa! Kaliwa! Wala po. Last 1. Pagang! Nakapatay ka na? Hindi pa rin par. Putangin na. Ayop. Laki na buhay. Pusti na DC. 8, 7, 6, 5. Tangin na ito mga to ah. 4, 3. Pwede na! 1 up! 2 up! Gang. Likod nyo pa! Ayop. Sabihin Pasok po. pa ulit tata. Nasa right na. Basta okay na. Thank you. Dali. Emis tayo. 3, 2, 1. Emis. Tara, right. Go. Parbitodoy. Thank you. Gusto mo blue MH? Ayoko nun. Bakit ayaw mo nun? PTC. Ayun nga, tumutuldok. Di niya naman pinapansin, oh. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Push. Nice one. Balik tayo. Nakapatay ka na naman. Tangin ang buhay talaga to. Ayoko na. Pumasok ng right ha, oy! Pumasok ng right! 7, 6, 5, 4, 3. Yung Goku ha, 2, 1. Pwede na gang, 1 up, 2 up, 3 up. Patay nga na naman nga ni. Tangin na mo. Papasok pa ng right. Papasok pa. Bas lang. Putang ina mo. Hindi pala ako dun. Pwede na lahat, yeah. Napatan na nga ako to eh. Yun, nakapatay dito isa. Yan, dalawa. Pa ako si Goku doy oh. Ang dami kong sinabintaw doon. Pasok lang. Exo pa. Mayroon pa.
Ding kuya, likod. 5 pa. Yeah. Exo pa. Pasok lang, right. Pasok lang. Ulo. Wait lang, parang kumusta tayo? Wala nang papasok. Labas. Tapak R. R. Tapak lang ha. Tapak lang. Sabay-sabay. Sabay-sabaw. Dali. Sabay. 3, 2, 1, pasok. 8. Emis ako. Inang bibilis naman nito. Oh, di ba? Ubus sila? Galing nyo. Oh, tama na. Wala na kalaban. Basta. Papasok ulit ha. 8, 7, 6. Exo daw, likod. Turap. In 3, 2, 1. Pwede na, pyro ha. Low image mo, Doy. Low image mo, ha? 1 up, 2 up. Wala ka image. Ayan na, nag-image na. Laban na, pyro. Busin nyo. Putang ina, bus na rin. Basta tayo. Tayo, tapakar lang. Isa pa, ulit pa. Tapak. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, pasok. Nice one. 8, 7. Ano ba image ka? 3, 2, 1. Nice. Matay ka agad. Bangon ka dyan. Hindi ka pwedeng mamatay. Atras tayo doy. 3, 2, 1, balik na. 1 up, 2 up. 1 up. Ubus pa. Diretso doy. Ubus pa. Meron pa nakatuldok. Atras na. Wala na dyan. Papasok pa ulit sila. Atras. Likod, exo. Ito daw. 1 up. Ready. Yan na, pyro. 1 up. 2 up. 3 up. Ubus pa, gago. Ubus gang. Nakaramdam ka rin ng resto, boy. Pasok lang, Doy. Jeric mo. Pasok lang, doy. Sakit mo sa tenga. 7, Ginanakagalaw ko yung Jeric. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, pyro. Tara, push. 1 up. Oh, shit. Nasa likod, oh. Pamula. Pasok lang. Sinuntok ako sa mukha. Suntok ka? Doy. Ano, kumatagos ng monitor. Pasok lang. Pupasok pa sila, oh. Ayun na. Yan o. Bang! Tangina nyo, patay tayo. Buso, men!
nakuha kita. Matik. Hindi sumusuko doy. Yung oras na yan, papaalalaan ako ha. Exo doy. Oras ba nga, yung oras ba nga. Yung oras doy. Yung oras doy ah. Nice one. Yung oras doy. Kita mo? Doy, yung oras doy. Ayun na doy. Yan na. Bumanat ka na. Ayun no. Papang. Nice one. Alam ko yan. Nice. Ubusin nyo pa. Okay, tuloy ako eh. Ubusin pa. Karma. Exo pa. Exo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laban na. Wala. Swap. 3. Wait lang ha. 2, 1. Tara, spot tayo. Spot. 8, 7. Babalik tayo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, push. Lahat na yan. Ano na yan? Hitable na yan. 1 up. 2 up. 3 up. Paunahan na lang. Palakpakan nyo ang inyong sarili. Ang galing nyo. Exo pa. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. Exo. Atras ulit. Atras. Dito lang. Nice one. Exo, magagaling dito. Exo. Galing Pwede likod. lang. Exo, kaliwa. 1 up. Aray ko, putang ina mo. Deserve. Tama lang. Ito, fire pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Gago na iyo. Tama. Marami pa sa likod ah. Sa likod, yeah. Ubus pa. Gago, nag-revive. Exo, pumasok R. Pumasok pa ulit. Exo. Exo doy, 1 up. Atras na. Oh, portal na tayo. Ito, macro lang. Hindi na papasok ang mga unggoy. Nadala na. Dali. Macro po. Pabitaw po. MH. Ready. 3, 2, 1. MH. Tara, baba tayo. Baba. Sa baba. Baka mag-DGH na naman itong mga putakin nito eh. Pa 6 ha. Hindi ka naka-SC, kaliwa. boss. Kaliwa. Ito, uy. Ano yung kaliwa? Alam niyo yung kaliwa? Wag, huwag din ang huli niyan. Pabiyak doy. Nabol pala yung takusa. Thank you. 6. Kita sa 6. Second MH, ready. MH tayo. 5, 4, 3, 2, 1. MH, rakat. Tangin ako maliwa. Pa-right ulit. Nandun na sa baba. Ready. Balik tayo ha. Balik. Call, huwag mo. GH star. Banat lahat. Ito na, Galing Pyro. clear, galing clear. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Ano ka naman? 30% CH ah. Kaya pa GH din ah. Hindi na nuggets yun eh. Tapak mid. Na-deny yan? Ay, hindi. Last blow fire. Pasok. Tapak mid, pasok mid. Nice one. Ayun na. Ayun na si Boss Date eh. BABL. MH tayo, ready? 3, 2, 1. Nice one. Tara. Dapat walang hinga ah. Tara, tagal mo eh. Kanan kaliwa lang yan, Doy. Kanan kaliwa. 1 up, 2 up. Resures. Reso lang patay ha. Saan wala akong nakakuha doon? Banat ka, GH, Doy. Banat GH. Dali. Banat. Ano, lahat ba naman ang kasama mo? Tigre pumatay eh. Banat ko. Reso lang. Mahuli ka lang inahakbang, wala kang makuha talaga eh.
Banat, banat. Okay, banat. Sabi ko banat na yun, tagal natin. Banat doy, banat pa. Mayanin na ako ni Resu, manat lang. Banat pa, oh, macro. Macro po. Hindi pa biyo ako, Doy. Thank you. Hindi lang, doy. Ito lang, macro lang. Ano, may gana ako ah. Ready. Pareso nga X01, doy. Ready, MX tayo. Ready. Hindi pa pumapasok. Q. Galing kaliwa. Tara. Ready. Ayun na. Abante kayo Yes, abante X, kayo dito. Oy, Rematch huwag na, sa matiga, butas. rematch. Ay, pabiyo ako, Doy. Thank you. Ready. Ako nga, ay, ang laro ko ng tao. Pero ako, parang di ko alam. Ayan na. Wala ka abante ha. Kasi normal ka. Walang uyaan ha. At least tsaka iba. Walang uyaan ha. Hindi alam na ako kahit. Tangina kasi. Sorry na. Kaya ang 3, 2, 1, angat tayo. Angat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Jawa. Yawa, boy. Ano to? Laban Ako, Aaron, kaliwa mo. laban pa. Eh, Yan. sorry, ang cool. Ano na, El? L. Pasok L. Punta kayo dito ha, pas ha, ready. Payment na lang, Nakapasok lang ulit. Dito sila sa El. Opo. Tayo ha, ready. 3, 2, 1, push portal, tara, push. 1 up. 4 up. Likod na, nakalikod. Nakalikod. Diretso pa. Laban pa. 3, 2, 1, tara, basta tayo. Basta. Wala sa baba. Wala exo. Ready, PMH ako. PMH. 3, 2, 1, MH tayo. Tara, baba tayo. Pumasok ng Elia, Pyro. Walang titira. Aray ko, EXO na yan eh. 6 minutes Aray. na. Walang titira, kaliwa. Sorry na. Kaliwa lang, makro lang. Yes. BA. Sorry na. Ito na yan po. Ready pababa na, ready. Sige, pag tumawid pa, konti pa. Sige, pag tumawid ha, uy, ready kayo dito, Doy. Bati pa konti, ready. Nanap pa si Joms, si Joms. Ready lang ha, ready lang. Chill lang. Chill lang. Wala silang kalaban dito, gang. Sige, chill lang tayo. Governments. Chill, boss. Long, dito ka na lang. Dali. Emish tayo. Ready lang. Ito na, pababa na ha, ready. Salubong. Ay, wala. Salubong ha. Sasalubong tayo ha. Ready ha, 3, 2, 1, cut na. Tara na, laban na. Walay ha. Walay. Jump. Hindi ko pa yan, likod. Gusto ko na tumitira. Kaya pa. Laban pa. Ang ina nyo. Push kayo left Dahil portal. kayo, ha? Left portal, dali. Push kayo left portal. Left. Pasok left. Pasok left. Dali. Pumasok mid, Pyro ya. Pumasok mid. Left. Ay, nako. Dalihan nyo po. Left. Mga nabuhay dyan, gang. Compress. MH tayo. Ready, 3, 2, 1, MH. Tara, baba.
Flashing dito ya. Pagbaba kanan, pagbaba Wait kanan. natin si Kuya Jun. Wait natin si Kuya Jun. Wait lang, mahaba tayo, Nong. Nong, wait lang. Kuya Jun, Kuya Jun. Aray ko, pinasok nyo Kaya wag lang. Okay na. Sige lang, slide lang. Ready? 3, 2, 1, tara, push. Push. Kahit saan kayo tumutok, maraming kalaban. Walang mag-revive. Reso lang po. Aray ko, na-reso ko yung buhay na. Laging dyan, saka ano. 3 minutes bang ha? 3 minutes bang. Sige lang, ilang percent? Sa left. Ano yun, sa akin eh. Compress. Dali, ito. Ay, wala. Yung secret Sabi yan, ako, nakikita ba? Makro tayo, kapila. Dali. Abante. Oh, wag na. Tama na. Madi-DODF kayo. So 9-5 ya. Takusa. One up. Ay, Nice one. Makro lang. Delicious. Ayan na. Ready, ha? Walang abante. Ba't nandiyan kayo doon? Ba't nandiyan kayo? Nandiyan next row. Aggressive sila, ya. Sige lang. Ay, Ready, ha? Ready. Pumunta ako. Wait lang. Ready. Yan ka marunong. Wait lang. Wala. Hayaan mo sila. 3, 2, 1. Tara, push. Dali ka ako. Ubus na yan. Oh, balik na. Ito mo nga ito, Kalsigi. Ito, patang ilan tayo mag-estimate. Pag Makro po. Dali ako lang. Sorry na naman sila niya. Bago, hindi ko nakita kung saan pumasok. Sa portal bag. Makro. Tapos sa pe. Possible mid yun eh. Ready lang. Doon na sa EXO. MH. Dagdagan sa alim. Dagdagan sa alim malaki po, friend. Pyro na, sa Ayan baba na, na yan. Pyro, ayan na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Dito na. Ay, go. Mahaba yan, mahaba. Meron. Push na. Medyo na mag-revive Patay, Kuya Jun. Reso lang, wait lang. Call. Boss. Senti mo ako. Wala. Reso lang tayo. 3. Pumasok ng mid, ah. Pareso nga yung mga super betlog, si X01, Sunray. Panamerix, nag-swordsman. Okay mo. Na-miss, gang. Ready. Ayan na, Pyro ha. Pyro. 3, 2, 1, tara, push. Baba. Okay na yun mo. Diretso pa. Push Pa, ready. 3, 2, 1, baba na. Hanap na kalaban, kahit sino dyan pula. Sige, magkalat kayo. Nice kill. Pagray mo. Ilan mo, pak. Ang ilan ko ay mamatay. Ayun, tira. Patay sa atin to. At hindi mo papatay yan? Ilan ako na makakapatay niyan? Okay na yun mo. Ayun na, naka 200 pa yung isa, oh. Pick up the mouse. 23 deaths. Paldo. Saan pick upin yung medal? May medal daw to sa pick upin yan. Sa gitna. Sa tutuban. Direkto. Sabi Ano, ko, ano, BB.